zorabo wanu ngone service onza shonga wanga bo wabaya zengo za hanga bo wabaya kijeshi pia watunde wanu ngwa bao chewanu wanu wandu inji pia ngwa litundao wafanya pression au ka Emmanuel Macron zorabo kana ignore hata bulletin tima ya mtima bana gena besoin ya bulletins za mizo tipia ba ces menaces additionnement bien kana tu auras besoin de nos bulletins bo Emmanuel Macron guhisi ya pression yo kangu de dazahe na sina bloza ambara shizungu na shingereza na shiara bwa dotu hapa remeza shoma ula hamba manuwa timwa usaidi ya ukaina usikungo to sita taajirwaji gebidio wande jeze hapo wa mafujari shereke kamtaka uzijua ezi ambasadi zare lomonte Arabie Saoudite Emirati Egypti hapo wa ambasadori wakadai nao mafujari wafanya naye haba na mbezi haraka baba nunga mtokanza ntolwa kazi jazodorava jembehe majeshi yao wachebanu wajwani viridie jo wakati Gaddafi yawe hamajeshi hadi wazee ukane majeshi wao marais wakada unaoende zao haizo kairibo tukufu babanu babo wandu watokanza wambetsa wala waisawa dekuraje wende zao na mtengeleri tanganyihe haina utokanza rokoze manyanya shabanu babo mapisha ikayao watoyelewa ngwa unao yauka wala ulikahamba le 26 ya bobasi izo nizo wazani mwenza shonga yambia o wandwati ya ukana mtahi mabele 26 kejo viro kwa na uleke dirajai et on le dira avec toutes les langues que Emmanuel Macron tu auras besoin de nos bulletins tu négliges la diaspora or tu sais très bien qu'en France il y a déjà 400 000 franco-comoriens ici tu auras besoin de nous sûrement donc ça te coûtera cher comme on a dit. Ce que vous ignorez aujourd'hui, vous tuera demain Emmanuel Macron. Comment tu peux sécuriser des criminels? Or tu sais très bien ce qui se passe. Tu as bien sûr des ambassadeurs, des agents de renseignement au Congo. Tu sais tout ce qui se passe avec ce criminel dont tu sais ses bras à chaque fois. Tu as oublié que ses mains sont pollues avec ces criminels que tu les soutiens. Où as-tu Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, avec tout ce qui se passe? Vous prétendez que vous défendez l'état de droit, la démocratie, pour ne citer que cela. Or, vous ne faites que contribuer au crime, au massacre. En état de tyran, je pense que les forces de l'ordre sont là, ils sont tous au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. Dans quelques minutes, Antoine Salan, manifestation Yanjana, Menana, Ramamiani, Tiadavana Chantiani, de préparation. Voici Watukufu, Garimtara Chioni, ni wanyanyasi wekayao. Bani hule, Kairim Sangele, Bangaranto Mapicha, Wanuga Joka Usi, Hangar Josi Atialevan, Kairim Nasipanya ila Kihale, Urenda Rohimodigoni. Namtaveri Jondi Sae, Hapla ya Hatu Watukufu. Ba sheda kati ule na kume abongea wao hadisa do mbiani ya ukana kama jabu chawoi aterrorizewa inde ya tia habari tazema za shonga utina irumbi ya mti akirizi ya jala pitali ke hama gari la kuempine abagera batina ushido huja enda one sabari abakameda usana bola de mzee ola do Paris Sacha engola na bo habari hawazani no ndo mdungani kamta tomolele ni ngani wala kamta tomolele ni kafe kamjozi tomdungani au kama huwa wananyasi wafume mkauzina el hadibu rizara di seba mabtivi waboni wanawe mawatonia zaka yazanyu zinu zomba khatwa aziza وصدق الله إذ يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا تي على جبل طيب الهادي ili heze kuonesha kwa ambassadeur bwana ya misao wako fikiri bana likulia weti wanengeti atwende zao kama weza kama haze hizo litoto mabia ni bana watukufu bali ushiria mwana jasi elhadi yeze jibona hatu shajenga shawafu jali shajindiko mora okafaina hali wa haruri hata usiwa hatinzo serikali renga yesa ya
Yabasiwa Komoro Dinitima Yabasiwa Razaliwa Yabasiwa Yarebea Olane Arisa India Narikeni Atima Ibeze Watwania Mahabaya Dinina Dunia Ibera Isi Bebeza amade namna wika yao ngammonao kodiho lehasize kayao gazipajishi hao balawala wakahaba waisawa huku shaide namna kuhula kazi wa mgala ekadi hivye shambolo haba baladi sali perse libiri shaka tujua ezimdi daudi goni indemani ya moko kasi relax yabo ekabri machi babo mdia tamna boma doni yoke tuonesa bayi yonga jojo udublewa warudi watolo hotere umisizoni indemani ya wika yao wangu wanao sema wanawasitende ya walungu waliofanya zihazi za lasimu walimakinishao na sika sina madati cha karna uyaba asibabude kihazi ilijeru waremea mziba pale watu jobeza watawa bangamo wana mafujari wa isa watoa na hau jahunu shari waratirati pakari titi zembeku ugerijeri sayo wanambuzi na wanahunu ni watiti kwa zi watukufu kabati za hararaba rusi falelo na mdoa besa banuwa beheme ajabanu wajawali tunde wadoishia ya ukana ekaadeza kebidio Emmanuel Macron deno noe wadotu ya ukana kwa makomplisi harume zijirio marjono eza rwami ya ukana Macron komplisi harume diktaturi wekayo Nigeria komoro wadio rishini ya lejimo la taifa na mdopara manama watwani ya shuja wekayo lejimo la hizi wabanu gepre ya ukana gepre demu ya hende no eti hatu yeshindo nede manama mtukufu shuja watwani ya Mohamed Barouf karibu tuweleze makomia na mnome koti mameli wanzo wa basa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Watukufu kwezi hujimlifu hanyu wazazi na wababa mafundi makufundi wa Komoro haukanyo ntipanga nyivanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadani ulihonde maudhu inamkiwa yovanu nende maudhu ya husiana nende bensime kamsabiki hadani nitununke Ghazali Ghasumani daino wahahe ni wabiokana wambaba hanu mlio wukodo mrangalia wesanga sinatomokana mkatinga mrangaliao mkawabanu kanale bensime le vira yabo y'appel de Paris iselala y'appel de Marseille iselala hata zapel les appels mbanaban balonga mona okanatawanu wa Komoro hojimlifuwa hao rtsanganyi hana vanu esavanu leo na bwana yadisao watukufu haizo kwezi mmono hanyonti pia ukawa siku wa juzi vuyamba ulade le 26 Azali hende hajike jumbani ula uhara esarambiwa nga mzigo hanyonti pia kanakabana mwanadamu muhara ngena Ghazali Asumani hajike jumbani yabo hato wakati ulonwa unuhesa hajike mwambargo katuroha gejumo chojuzi se eva na basi ufanya hawakati kao zila zaka ujiri zauza luanza zijiri moroni wakezo za piyeji wambiwa kanananu wajo tsanganyi kartala vawe masoroda mafujari wenda wakati kartala hocho linda wanwaje warengo watabishe maona Yusuf bwana ya saba janani ya vurenu susahula na wala ambiwa nanyokana na mwonkazi mwende manlinde baheza jiribana bokarongu henchira wakomori wa mrabiha wamwabio kana watira isi thumma watira isi na wangarudora njezo kana haini nongoyo wakomori Ghazali Asumani daino wanu wakondo waloonaye wazifanyao harumanzia za unaharamu au katika urika ukitarifiana hasonti pia hasuala ya ukaya na Ghazali ulihode constitution 2001 ya wange haki yende hata le 26 mai 2021 sha ngabo wanwaji wakamboka na rimbulie aina reti baizo yafanya zisiharamisha haini bwane toka yote haizo wana mawatukufu kartina haki wakati toka yote rekade ya 2001 rekade ya tijikal anevo ya ja changer ze constitution tipia kartina haki wakati toka yote ribulie mwanadamu tibonai utimbio wana wati nai na utimba zamari za tunai rimbulie yapengao yende hule kwa mjuma zenga ukondo ya yesa ya kuwa hawakati kao gamjwa kana hatosila murehenti za ukaya yepamana wadaula hawo wandu warihirli yao ibidi warifadhiye zanongontanu zinu kwa Komoro kama tenga mtima ujosukutia ya benazali nguze hifadhi ya hana ni dini ya hatu ya Ghazali haifadhi dini ya hatu kwa Komori au kaja hifadhi nga mzitoha nami mwonozo yafanya nizo yafanya ho ila kafiri la sindiwa la jali rumilao na wani mwabioni mlimwa mkana mwanada muislamu kajamba ukana mruye kafiri vanu rinkwa dalilu sa ukarambushi wano kane mwanada mwenye kafiri ya Qur'ani weyecho kaboso wanadamu iwarongoze yamba ya ayuhal kafirun wado mfano kana gardoto waboso wambiokana sanongo mfanya ho yasa tabia mlonizo si tabia zalingana na mwanadamu muislamu ne ujo wakali bishokane wala wanadamu muislamu ya wahesa hata hadi harma emipaka ya Uislamu sanongo tanu zinzo ngamzijuao baheya mado lo Uislamu de dini ya hatu katu hifadhi ezabini lo binadamu nakamtoka na binadamu wongo pangi hao haruma yeshewa ne sharafu shahe mwanadamu waye kamtoka ne sheo ne sharafu shaho wazee wa hatu ne zemila za ho wazee wa hatu kamtona beka nguzi hifadhi mtwaminu kana nguzi hifadhi mtwaminu kana nguzi birlio esanga mtoka na yeye waye kajabira wala katine makamu ya utohu hifadhi ya sharafu ne sheo shaho wazee wa hatu esararu dese nyumba ya he mwanadamu waye bahingani mwabia nukane nyumba he mwanadamu waye mratijole ukana do baba numrala lao sida yao nyumba he mwana mkomori yode dauna Komoro kaje hifadhi dese Komoro
wala kulambe ulona midumine hauyakana midumine eya unguwe kulombe wa hatua mdu gamu mtondo kana ehamba Ghazali Khasumani etarehisa ehanti yongaranzi hao wadi yamenya mipaka ne mishinzi ya hedawla ya Komoro rangwa constitution uje mahakama uje haini nongozo ntipia ema nada mjoga tukombulele ula tansudai karna utohungulia ne hui haizo epo ya raru badia za husiana ne nyumba ya mwanadamu yabonga mzira mbuwa nonokana the machines ya andesemali za mwanadamu ezali kuifavi semali za hatu si wa Komoro azali mbura kwa semali za hawa Komoro hata jirisema zefamiza heno wakaribu mahe zonyo tipanga mzira mbuwa Murengo semali za hawa Komoro hata jirisa uwanzani wahe hadozi fanyilia sorti ya chantage kuyanzo kadha ya kenda hiyo Yode heli nomba bandu kondora wasiri nangara shele sawa ndwalo na Ghazali no wandu kondo wanzo warumilwa ukaya ewe mwana kanazali ya uruma mwanadamu heda atekesa mrumia amnene ndustohiru wakavtule utomkaushia rikana mafundi na makufundi haruma Komori mwishia izo mzee watu Mwenyezi Mungu atumrehemu Said Hassan Ofumuni izo ya kahamu yenda hatara mbushimano kana Komori kamili isayangamia ya hamo kana ngebidoro bedwa ya Komori hazamba wa Komori kamkarani ratanganya harambeleto eti atuma baiti hatu yangamia na bunga profite abonambia mafundi watu tawao watenezwa chuzi warenga mikro wenda wakantaru marajombo hari ortese wakauripara ukahariri ranti ya politiki riranti wanabwana na bwana rwanda wontipia Richard Kanti rangalesto kira rumwe Komori ebanu ndiwaza ukanaza ngosto kiro harumwe Komoreza mado Ghazali koyamba yamwiti yambo kana Mwenyezi Mungu madalisha ya ibe yambo kana nangu jojo hambanda bone ya shiri babanu kamna sahisha warangu banga mmenyawe dini bo mafundi bo makufundi mwachene mwamkiwa ukaya nanyile mafundi wa Komori mwangalezo rangu haizo yambo Komori ekangaro nao sema shakilizo ekangaro nao sema shakilizo Ghazali wakati rononu ya loharma haufu watoma ya insho harma uhara untigo wakati wakaya richindie bafa ichakawionti hamwe bwana hatu na Ghazali Asumani no waruo kundo walonaye na minga mrosureni hajo tipeni mabenukana kamzijuao esa mwonogoza tizamba shabadi yezo mzonogoza roha mazero sosio azali nguri ndindo tuma nguri ndindo pana ngetine mafujeri wa mimilo baba buni njoka hechila harambio halawa esa ulaga mjoka ne mumuhara shaba tukufu tikaanza nimwenje zieni suala ya saya na suala ya husiana no wanadamu boko kwa udona Ghazali juzi le 26 Mei wakaurema alichuka wakaurema shawade wonko ambinyo esanga mjoka na Ghazali wandu wakomdifai wa walevi wa wandu wa champ atoko mndongole yao mapende kamsido onyotipia walona yao mapende hena sufabi ontipia wandu walonzo sufabi zontipia wandu wako kansio na Ghazali yabukarjade ya kwezi mtikambuka zono komsijwao Aizor kanza na biondu bokodo walodona Ghazali ukaya Ghazali iso ya mnadani hatofanya jizo itleri ya kahoneso emasoro dawahe nema waziri wahe wakati ya renge mkuhu ya jaya kaudo ipsihe mabuzi ya inafua hanzima yenda hata ya nisotete muheda muya sabonti yardia renge nchohele ya zikurizi ya mukana na mwede inanku yardia rambio yende ilao jumada mutsosa mitirili izode za murani hanyontipia Ghazali hamralanu wana hanyuhito hammenyani za jamaa za hali hammenyani michi hali hammenyani mila za hali hammenyani dunia hali sanogozo tipia zimenye ardingure ngwana ntahi mkurisiani msungwaja mkuhu mwehila mwerdimambo kanarikura haizo wa Komoro kamanzo na usilibanu kana yele mbwana hele 26 Mei kamchaparo rishia rabana le 26 Mei le hijaza ni kujo samonti
kabati mrichoka yote si wanurimbora ngaze mimbari zinura rangowa ze watu ya mazuki watu kabati mri hapa ramazan ngoizo zila likahamba hawashile sasa lukana ngawana limiti na washile mipaka hiyo ngojinazo ngodhulumu ya familia yao ngoitorahani kwa wakati huo yawa na walahe mzungu tuile kuson permis haizo wano wazali alikaza wala watukufu nga mtimize makauli hangu haumwambia nukana walanzali esari misa koni mwa mnazi hambar de rapwenazi walanzali harimisa koni mwa mlima hambar herndera rengeshilo mlimani nanga mjokana wazeye ikajazo hamnazi warukwatendeza mzee yabo ngamwele wawo irisana na kautani mwambienu kaya watukufu yembwana rwaniyo Macron la bani hatu ngazo mtu sikutie mbanyile fasi ya mwambia zikiro na chokiri eshilo mnazina utoshida ya hedi ya shitahem nejana shababu lona mvu ne maharloniyo yinudiyo mwakaniyo waze watu makufundi wa hekumor na mstahiyoni na humbani hishma yavora ngude safara lewa yinu gasisina nyo harume bana shangar badilonira sider jodo tenderendare mane mafumu sider jodo tenderende hanzo wenrende bio hata heze nongozo tipia karna ujahida watinani esanga sina bezo heza klizahad nezera aizahad kabati wakati toka uyonti azali tomba nafasi ya respire gujodo jahuni anja zivijini no la kabuni kano parovenuha namnambie bokomo hale bonlomo to msuke kabana tikaureve shatika wone madepite wa heze region za Afrika wende hata wajabanu heni ya jabanu wote fanya delegation de mnenge yato jafanya mabunchulo ya bafu afanya mabunchulo ya miji haonana na wakomo ezo ngozo kastirio kama na stujiri ni wakomo kama msanganyela lo jawabu ngamkazo yabo aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Shukran. Gelazimio haina mtu waikayao ngodaoni hahe ubiro ya jemalani hamada banu ekidini bawanu bawadumo utataya gori watahawa basiside na jutata do ukange lazimio mkadizo rohoni hanya ukao wakati mubita unubanu yesi mgwari rogoza ndiado jokana nga mwendo shamanza mbundo fadila nga manzo nisode wanadamu wekangu anga miyao bamnya zimuri anga ukana minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahi alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ngabo hulani wana lamone wena wadore makoti basi na usina nyinyi kamtoa shahanyu na zevuza hanyu na wakati wa hanyu na zefikira za hanyu abonyiga nyikairi rahana o harumaze ngozo tipia haruma humanite au binadamu haruma au watania haruma au shujaa haruma dini ya hatu kwazi watukufu ifo wala mlwa ato wakati Mwenyezi Mungu ajokarini kai victoire sharamba ukananga lazimio rantido usikwale lo baba la kamba bala basi ngarjo ulejea ambato nigulia le 26 bapia kama tujoenda bahanu tena yani vubue inote rosero ema ukana Macron complice Macron doit savoir qu'il est complice dans tout ce qui se passe dans notre pays les îles Comores haizo watukufu ngarimwambia oni nyi wanwaika yao mkanda nyina zali ngari mrambo waoni au kao wazungu wamba ukana timwa kitu hekanta jota direct tiye emana makana magari ya zali do kaula de mpana nani emdiwaza juzi maona faina emdiwaza maona bakale wanaumani wa uroa wanahanyu wa tola mwazini avec ça kamtuona mwede magari ya ngabumdeme yao koti na usina ezaiti la sisonti pia ya aibu hakika na Mwenyezi Mungu hazawa haumvubuani ya ukana wala qadarana li jahannama kathiran min aljinni wal ins wanuharu mwanadamu ne majini ngabo waboka yao lahum qulubun la yafqahuna biha ngona mio shaketi hisi binadamu kuhubeza yao ngabiri yao maana wanahanyu wa uroa wafunga mado makanisa mdomdeme ya koti haizo walio ngabo watate watairubika yao waomba towawe shwaloni shosha wao kwa naenda wadu abana mjemazile no mkwe na mjampazikale no mkwe basi miongoni mwa watu watate watukufu maonao haruma place de la République neze place kayao gizo haruma haina bahanu kayao ngabo mawatonia miongoni mwao demana mshwa watu mtukufu waikayao nasema na inu ya nisa mama usiku waikayao damina heri rengana na majeshi oinobi wende wana mshwa hatu ya la haruma ongi mtukufu wababa tena dovu buwe miti babanu
ekati la borilo banu wana tujura kwa shida ikoni ikoni ashe wanjele shida matashonga walono nebe chonga mama watolia tujibiwa watoto kwa mtone paka mahakama ya kwanyiwa maana mshohatu jamila hivi kairi ya jaonese waide mtate wenza irundi waide mtate wenza haya waide mtate watolia tafadhali tawonese nasio msijua tu maana mshohatu kwa Komoro anyoranza ya zahamu awaharara usamiri zowazo Simbe Komoro Salamu alaikum. Utukufu wanyu gamumbashiliani maraba menshi gambashilo marabe mwanamshi wa diaspora hasara ivange nyawo releju angaliwalawo ramwedeziwa toujours ngani présent ngani vanu hasa mdeside mwenye kombayinu jusqu'au bout lelo richamanu haudoshi uheshelezizana ngarideziwao ngarambawa siwandu stoyindu sha toujours ngarijovanu esa hasonzi pia ngarijuwao ye manari lovanu ngarijuwao ye kombari meneo ngasivanu he haki ya he masiwa ngasivanu he droit ya he masiwa ngasivanu he liberte ne egalite ya he masiwa ya hatu ranzwani ramweli rangazija ramaore si wandu wazima si kabila nzima si fami nzima halafu ngaranzo ridoshele sizana ngaranzao ridoshele sizana hasa sonzi pia ngari réclameo la justice. Justice pour les Comores, justice pour le peuple comorien, justice pour nos enfants, nos frères et nos pères assassinés. On n'a rien demandé à Azali. Azali, il s'est proclamé en tant que l'empereur des Comores. Mais les Comoriens, ils osent dire non. Non à la dictature d'Azali. On a des valeurs. On défend nos valeurs. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On a des prisonniers politiques. Ils sont enfermés depuis des années. Il n'y a aucun sens pour le peuple. Malgré toutes nos souffrances, on est toujours debout. On est toujours là. On a besoin d'exister. On existe toujours. Malgré la misère qui règne dans notre pays, on est toujours debout. Malgré la souffrance que subit notre pays, on est toujours debout. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut. On veut la liberté de nos prisonniers. On veut la justice pour nos frères. On veut la justice pour nos enfants. Mes frères et sœurs, pardonnez-moi aujourd'hui si je m'exprime en français. Si je m'exprime en français, c'est parce que je veux qu'on nous écoute. Je ne m'adresse pas rien qu'au peuple comorien. Je m'adresse au monde entier. C'est avec cri de désespoir. C'est avec la souffrance de mon peuple que je crie justice aujourd'hui. C'est avec tant de larmes que je crie justice aujourd'hui. Ma nièce qui avait 5 ans, elle a été violée, démembrée, assassinée et lancée dans un trou. Ce président, ce dictature n'a même pas présenté ses condoléances au peuple comorien. Il n'a même pas présenté ses condoléances à la famille. Alors aujourd'hui, je réclame, je demande justice pour mon pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui je m'exprime en français. Parce que je veux que le monde entier m'écoute. C'est avec le cœur d'une femme brisée que je parle aujourd'hui. C'est avec les larmes d'une mère que je parle aujourd'hui. Je m'adresse à la France-Afrique. Il est où la France-Afrique aujourd'hui? Quand je sais que vous, le président Macron, vous soutenez le dictateur Azali. Quand je sais que vous, président Macron, vous accueillez le président Azali avec tous ses mensonges.
avec toutes les blessures que subit le peuple comorien. Je m'adresse à vous, le président de la liberté, égalité, fraternité. Marianne, qui représente la liberté, c'est une femme, une mère, une épouse, avec les valeurs qui constituent la France. Ils sont où ces valeurs aujourd'hui? Si vous, président Macron, vous accueillez sur votre sol de la liberté un dictateur comme Azali. Je suis fière d'habiter ce pays. Je suis fière de voir mes enfants s'épanouir dans ce pays. Mais malgré mes souffrances, je pleure aujourd'hui. Je souhaite que le peuple, le monde entier m'écoute. Écoute mes larmes de désespoir. Mon cœur qui saigne de sang aujourd'hui, en sachant que vous, président de la France-Afrique, président de l'Europe, de la France, vous soutenez cette dictature pendant que nos enfants sont violés par les militaires d'Azali, pendant que des enfants de 5 ans, 4 ans, 2 ans sont violés. C'est malheureux pour mon peuple, mais c'est malheureux pour ce que vous représentez, vous le président Macron. Au début, j'étais fière de soutenir un jeune comme vous, un jeune qui représente l'espoir pour tous les continents, un jeune qui avait des valeurs, que je croyais qu'il avait des valeurs. Ils sont où ces valeurs aujourd'hui? Mais aujourd'hui, j'appelle à mon peuple comorien, les 400 à 500 000 Comoriens qui sont en France, qui représentent la diaspora. J'appelle à tout mon peuple de ne pas soutenir le président Macron, de ne pas voter pour le président Macron pendant qu'il détruit l'Afrique, pendant qu'il détruit mon peuple, pendant que mon peuple vit dans la souffrance, dans la peur. C'est pour ça que aujourd'hui, je m'adresse à vous tous. J'appelle à mon peuple à se révolter. J'appelle mon peuple à crier le désespoir. J'appelle mon peuple à avoir l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. On ne peut pas avoir toujours peur. Pendant que Azali nous tue, pendant que nous subissons le désespoir, la honte, le chaos, pendant que notre peuple souffre, pendant que nous sommes anéantis, pendant que nos enfants sont poussés au désespoir, nos enfants ont peur d'aller à l'école. J'ai une sœur, Sabikia. Le matin, elle se lève. Elle prépare ses enfants à aller à l'école. Ne sachant pas que dehors, il y a des gens qui l'attendent pour l'assassiner. Pendant que dehors, des personnes l'attendent pour tuer ses enfants. Tout ça sous le manœuvre du président Azali, soutenu par le président Macron. Azali n'a pas été voté. Azali, il est là par la force. Aujourd'hui, je suis en France, c'est vrai. Je ne peux pas subir ce que mon peuple subit. Mais mon peuple souffre. Mon peuple a souffert. Ça fait presque 50 ans qu'on a eu notre indépendance. Mais mon peuple n'évolue pas. On est à 200 ans en arrière. Au lieu de faire un bond en avant, on fait un bond en arrière. Mes frères et sœurs, vous êtes toujours là. Mais arrêtez de bavarder. Écoutez ce que nous sommes en train de vous dire. Vous êtes là, vous faites des clans. Et dans tous ces clans, on dirait que vous venez là pour discuter entre amis. On n'est pas là pour discuter à notre ami. Quand je vois M. Touahir qui est en train de discuter, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est à toi de montrer l'exemple. Quand je vois mon frère Ali Touahib qui est en train d'écouter son copain avec le chapeau rouge, ça me fait mal au cœur. Alors je vous appelle mes frères et sœurs, vous êtes là pour qu'on s'écoute. Nous sommes là pour porter la parole de notre peuple. Nous sommes là pour crier, pour faire appel au monde entier
qui nous écoute, comment vous voulez que les autres pays nous écoutent pendant que vous êtes là, vous racontez vos petites aventures de la semaine? Alors il est temps de changer. Il est temps de changer. J'appelle la jeunesse comorienne à être présente parce qu'aujourd'hui c'est votre combat. Mabedja, vous êtes où? Vous ne pouvez pas me laisser porter ce drapeau à moi toute seule, moi qui ai une femme. J'appelle la jeunesse comorienne. J'appelle les Mabedja, vous qui êtes l'avenir du peuple comorien. J'appelle les femmes comoriennes. Nous nous sommes battus jusqu'à maintenant. On a gagné parce que comme me l'a dit, comme vient de le dire mon frère Barouf, Azali il vient en France, mais il se cache. Azali n'ose pas parler à son peuple parce que c'est le dictateur. Mais nous avons gagné, nous avons fait un pas en avant parce que nous avons crié. Le peuple comorien commence à nous écouter parce que nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes en train de mener un combat que nous n'avons jamais mené. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas gagné la guerre, mais nous avons remporté des batailles. Alors maintenant, le temps est revenu. Le 26, on ne s'attendait pas à un miracle. Nous savions bien qu'ils allaient tout faire pour nous mettre à l'arrière-plan. Nous savions qu'ils allaient le 26. C'était très dur de manifester dans les rues de Moroni. Mais nous sommes toujours présents à Zali. Je suis une femme, mais je suis là devant toi. Je te fais barrage. Mes soeurs sont toujours là. Elles te feront toujours barrage. Mes frères, mes enfants, tous on est là. On te montre que nous n'allons pas baisser les bras. J'appelle le clan politique. J'appelle à ceux qui vont devoir prendre le flambeau demain. Que si vous venez pour ramener le peuple comorien à 200 ans en arrière, on ne vous laissera pas faire. Il faut que vous compreniez très bien que si nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain. Nous serons là dans 10 ans. Dans 20 ans, ça y est, le peuple comorien a compris. Le peuple comorien, il est là. Il sera là. Nous serons toujours là. Alors, j'appelle le clan politique. J'appelle les politiciens comoriens. Montrez le bon exemple. Il y a des gens qui devaient être à Moroni le 26, mais ils ont dormi chez eux, croyant qu'ils allaient prendre des voitures le 26 à midi pour être à Moroni à 14 h. Aujourd'hui, je vous dis que vous aviez peur. C'est pour ça que vous êtes restés dans vos régions. Vous saviez que vous n'allez vous empêcher. Et ça ne vous a pas empêché de rester dans vos régions. Aujourd'hui, je n'ai pas peur. Je vais crier haut et fort que vous, les politiciens, ne poussez pas le peuple à aller devant. Allez devant et le peuple vous suivra. Vous êtes restés dans votre région. Vous croyez que le peuple allait descendre dans la rue sans vous? Si vous étiez à Moroni le mardi soir, si vous avez dormi à Moroni, on aurait pu réussir cette bataille. Mais vous croyez que vous allez rester chez vous parce que vous saviez qu'on allait vous faire barrage. C'est honteux. C'est honteux à vous, le clan politique. Aujourd'hui, je ne citerai pas de nom. Mais si ça continue, demain je citerai vos noms. Alors, j'appelle. Je rends un grand hommage, comme vient de me le demander ma soeur Baraka, à M. Youssouf Bana, à M. Barouane, à M. Barouane, à M. Mahamoud, à M. Razida, vous qui étiez présents ce jour-là, on est fiers de vous. Mais aujourd'hui, je vais laisser un dernier appel aux militaires comoriens. J'ai honte pour vous. Je souffre de désespoir pour vous parce que vous êtes la honte du pays. Pendant que le clan Azali s'enrichit, vous vivez des miettes. Vous êtes des mois et des mois sans solde. Et pourtant, ça ne vous empêche pas de tuer les vôtres. Vous avez assassiné Bapalé. Vous êtes là pendant que des jeunes sont tués. Il y a un jeune en Joanné
qui voulait aller à la fac. Il a été pris par des gendarmes. Et ce jeune a été amené à la gendarmerie de Moroni. On ne l'a pas fait descendre. Ce jeune, on l'a dépassé, la gendarmerie d'Itsandra. On ne l'a pas fait descendre de la voiture. On l'a amené à la gendarmerie de Bouné. Les gendarmes descendent de la voiture, mais ce jeune reste dans la voiture. Ils étaient deux. On les a amenés jusqu'à la gendarmerie de Mitsamimouli. Et ils ont fait descendre ces jeunes vers 2h, 3h du matin. Ce jeune, il y en a un qui était dans la région de Mitsamimouli. Il est parti chez eux. Il est parti chez lui. Mais ce jeune a oublié ce que c'était l'humanité des Comoriens, ce que c'était l'accueil des Comoriens. Il a laissé ce jeune enjoigné sur la route. Et ce jeune, il a dormi dans la mosquée de Mitsamimouli. Le lendemain, il s'est levé. Aucune personne n'a accueilli ce jeune. Et il s'est souvenu qu'à Chizani, il connaissait des gens. Depuis 5 h du matin, ce jeune, il a marché jusqu'à arriver à Chizani. Et là, il a vu des jeunes qui le connaissaient. Et les gens de là-bas l'ont accueilli. Ils l'ont pris, ils ont acheté une carte, ils ont téléphoné à sa famille. Ils l'ont reconduit à Moroni. Ce jeune a fait une conférence. Il a dit tout ce qu'il a subi. Et pourtant, le gouvernement comorien n'a rien fait. Il n'a même pas cherché à protéger ce jeune. Alors aujourd'hui, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit les militaires, vous êtes tous complices de ce qui arrive à mon pays. Mais vraiment, comme l'a dit Alpha Blondy, mon pays est malade, mon pays va mal. Alors j'appelle à tout le peuple comorien qu'il est temps qu'on prenne les armes. Le temps de faire des actes pacifiques et révolus. Maintenant, c'est des actions que chacun de vous, s'il voit un militaire, n'hésitons pas à rendre justice nous-mêmes. Du moment que les Comoriens, que le gouvernement ne nous rende pas justice, il est temps de nous armer d'efforts, de force, d'espoir, que nous prenions justice. Il y a des peuples qui ont tout, comme le peuple des États-Unis. Mais si on écoute bien leur discours, à chaque fois ils disent que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, je demande à Dieu de bénir les Comores. Shukran. Hamademna maishia ezejaribu zote pia mwanamsho hatu asirongoza na wanaume weka yao maisha yao aya ya maukana arrijalu qawwamuna ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd. Haizo nyasinga jowanika ekakwatinizo ya wanwa joine haruma izo angereza wahamba uka ladies first wandoshe ule fandabo. Haizo watukufu gelazimio reshelezizane ya uka ebwana riona wenu ematier spesiali ya ile kujali la regensi ya hatu utapitina na usampanya watu kasibanu riwana bwana ridungana wakutofutalifiana hata riwasilo suka lelo kariwambao mjezi mkuka undo miso kama ngale tarehi watu warumazenti watimizimame kwa miraru nati 2010 ikawanisa 2011 woti pia ino mroresavoti haunu 99% wenda basi yaza tuizo mnyezi mbuhaka uwakausa wala wonti pia wakaufanyishiha revolution au printemps arabu ikayao o arabu wonti pia wala mahaizo ekala fujari ni luni vita ele 26 juzi efasira wotiro tokana arenge kwenu au kamnyezi mbu yanambia wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimuna msikiri kamnyezi mkatwao haizo watukufu ngari wanao bwana ekambu hamilo ndogo duna tunde hatartibu itijaru mavitna babo ele fitna ilo ngeli to favorize e makujari cha sidasi Abdopara za hatu ziki watu ikayao gebe kwa limondo ikayao kwa wanu na tebane ni sato sifa lelo ezero gozo tipia gebe kwa limondo sifanya ho nade mwana nyasi ziki watu mzewa hatu Muhammad Chafiu ibn Belcharaf ya jao nese e masakala
ne mafiti ya oandu wa parome na watu wa beti salami wakauramishiwa nenda kujari watu wauka waikaja parome ngoya sitimizi pali yatafadhalu mashkurin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mwezi 23 ya mwezi wame rimwambiani ukaya ye bwana ya hatu ngabadilio nkade aukai bwana inu sawa na sambe ihana mifunzo mine dahe mifunzo miraru haina mdu ya saho chindoni yeto jozina hekadwa wasulio mchidawane Ramna Timotsu anoboka Iara wa Iara Eni utujwa Iara Abagame na mabarufu amwambia ni vanuka Eni utujwa Iara Narango dingoni Haukarangwa mezi Shirina nadaru yame Rimabia nukaya Eraisi ya dokaya Zatamana zae Zikazaban Abasif kalia Ikazaban Abani jaishi ya mtwai Kati jaishi mkomon Eni fonctionnaire ya mtwai Kati fonctionnaire mkomon Tishia watu mamba ukahe Ebo kwa yange na mfu Ebo kwa banu abaramba ukaribu wa mchindo Waheni ulo na mfu Abaga nora kabiliana Gama miwani wakumar Mtibebe ukaya Eti nukarna subuti niwane Mtibebe ukaya Eti nuyontiti Abangeri tiulane Chakarina ujua Ribulie wanazikuni wa wandu warangeti mateka ngari jowana kama bioni ukamizinga gajo dia ani ya ulafe nguto hufa etinu ibali wano wase watu wakarma misala iminji Eniza haja riti sisajao Mwono hata Rikaurengwa uhuru Batinorungwa kulabu Itongeza Etinu Ifakulwa ni masumbarati Amsubuti nzambe Ifakulwa ni masumbarati Watu ujua Zendao Watu ujua Zijao Watu ujua Ihanu wenao Watu ujua ihanu wana Izono Vanu Shatongara wasudi vanu Yamazi shirini na nadaru ya juzi Mwishia wanu Waramio wene wanji ya Beti Salam Anniversaire Abaga wali wakani anniversary Kairi ni maisha lazize Na mdongo tola aparo rambia mde Attention 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 Nabo nsino tungu Hata
Fantasio na montino tungu hata namfahamu chantino tungu hata emana jana wakaurahmeti salama wawalala harumagari litola serikali bomnyawe wabalwane mwana wala tema gardokor ewo tono tungu emanoto bakini wamaona hali akafanya bila ya Ahmedi hamu yo ekonomi yatu irudanda yo adu azakata kada tu akabalansi yona ekonomi mono kaya watilo pare wi chapara yo wa mangotio ndeyola moroni atafunguniru na mtuje chaya mitami ulemana atilo na mama pesa we antisi wayo simema na atilo na mama pesa we antisi wayo fumone mana atilo na mama pesa we antisi wayo charangu wa haja iyo wayanisa wa maganda fumuni hata wainu iruda mtuje Kurami ya ukango rundola pitali wadupi ambao Dar es Salaam elara inu ngiyo mishinzini Kurami ya uka gana zimori kitosha shahula shakuja wanatinda gazima kuja saidi ya mri wa mhogo wa walwa mahanu Kawati aswilan ya barnamaj raya msomo raya dima raya ulozi ikawa injanziani abonge arijalia gamambioni wakomor mwede mame mfulana uo ni mdingo usina mwensangelea ka haram kuna utala hadarini hauka hubalwa haramu ya vili kuna utala hawani haukaya hubalwa naruni kwa babati nzima kamtua ukasiwa ndu wa daula yake awaga daula yake wakati wakweto sharia naruni kawa nzia nzima manane ubakia Nobali ya démission vivesha président wa Cour d'appel hauka Gojo ke Cour suprême kanti kina haramu abokaiti Gojo ke Cour constitutionnelle witambaza Gojo ke basharia wayantia kashina urumishia abange démission yao ivesha président wa Cour d'appel yone bati anti mabaki shakuna utalabarini kuna utali hawani ya pirizo yu hakia Shaka mina pomsade tena njo wambia Aliswalia kaufa fayeche ya prime ministri wa harani ya president wa vili Ahmed Abdallah kaufa fayeche Esirkali ya ibaki Irisavoti ridibi ije hansi Tolo sistani ya serikali baki ya prime ministri wa haide ya mfunga Amaga wa Mwenyezi Mungu hojalia hojo mrabahati hauka kuna hena wacho
Omsafara leo kuna eneweche ekama ufo mojo bela kume ekama ufungwa mojo bela kume sakena mkabai kuna eneweche amongabo washindi ngarimambia oni ni wana machiri mawaziri mloi hombiro mwetowe maneno no pango wandu ariwaje wate midafana ulaya vanu nkodo isa vanu esa tongarino vanu zinde zigelegele za hengoma sharimo banuka hengoma isangionga sija eni uloma na meneme mizinga ngejodia wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtikaba timatiba mzee haba namlamuhe mjue uka yende makaulu na kawiyata haba o arauhitoa waniko mikiro wadoma ukana hayo wa parao wa parao gersivi haizo emana yasi alhadi wa zablamoni baba nous entraîne maza et victoire tia washie ba o wasaidia mafujari wa haringa nda ruma ukundi rija ruma ukundi namba kila nya pepe kale na kofu limite wa hali baga si place de la République furiza wali hadi wanrole ya kamano e malara kazawanu kama tawri jadi goni barbarao mana nyasi wika yao karibu shukuri yao na ijana wika yao e mana inu guhazizo maudu kama juru hawa watu wambe pikadani e kadasi la mashengao wakati wa hizi zao diaspora ne daula haki karibu ujawana sasa fikira njema zao ba wakomori lazima wahujue he habu hejitihadi kujapara na tebanu kutunana hafikira ili uhaziza wanadamu waelewe ukawanu kasiharuma bana ya halali ikayaga demandeo l'état de droit kulizama ala majenga hawasili hoturbi Mafakane masiwa ya hatujikula mama nisae mabafu mjini gari chimanao nekaona haya wajonyuse mihono wamerija toba wajena tauba nsikiona sachachago ujue zimalwao nitendelwa ni manene kama ekekiribali sadana rangaliwa wakumorinari chue moide masiwa isiho mabareni ritirie mizinga emana ya mabukuni mababa ya pesi niko ile kaze kifu imeriwa nenao mabamana ya siasa na mtenderi mtukeni Kongoga ye masiwa Tigokura ye sitwa Zetuwaniya Morikari chuhaba ensi ya hatui Dea Noa ipoteza dasi marai Aritike wachinga Wala wajinike ezi ezenfuyu walitawalia Ze akilizi watawale jahazi waliremenanga Ena usiku wa hashama itiza hafula Violansi zinjio wana watu wa shonga Narise homa bareni riwanene mayamudi Isilamu tidi wazeye wanao wefa ukui jihadi wakumorinari juheri na ile masiwa isiho mamareni ritirie mizinga ewana ya mabukuni
شكرا. أظن أن هناك بعض إخواتي من جامعة الدول العربية. نقول لكم أن دولتنا جزر القمر هناك مشكلة، لأن هناك فاجر قاتل سفاح اسمه عثمان غزالي، وبالأسف الشديد هناك بعض رؤساء الذين يساعدون هذا المجرم، فنقول لهم كما قلنا لهم من قبل أن يبعدوا عن جزر القمر، لأن جزر القمر دولة ذو استقرار والأمن والسلامة، ونحب الديمقراطية والاحترام والمبادئ الإنسانية. إذن نعلم ونقرر للمملكة العربية السعودية، للدولة الإمارات، للمغرب، وأي دولة تدخل في شؤون الداخلية لجزر القمر، لأن إنهم يبعثون في جزر القمر أسلحة ليقتل الشعب القمري. كوزي وتكفو همادنا منا نجواو دوكا إبانا ينوغا يوانو شاسو قال لو نورانا جمبارا دو مبياني وكاناغا سيواجبان أبو وانتواني وواناو owaji wanafarata kwa tudhiri ya haruma ibana inu wala komori na rabe wao hawa daliliwa shabarata wa washashi wa wanaobana ikaula zimu jaritangajihe au kama wao wala dwana nani wala dwana nyasi shamtina zemlala wadoja wandu wa yidina mtimabana shasha mtima hoda mbani ndio henda yujana bahiru indabani ya wika yao na ilongori mabiani ya ukana. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. أبنا إكايا راتبنا ينادي ساكا جبارو رات يكايري رهنا نمالا لمحانيو إندبنا ويكايا غلا سيبيو ممشوه يوكا واي كما قوني موان ويكايا وجتولي يغواجي فتيكوبو مسوى كايسي نواني نوانتي بيكايا وارمي بدأين ويوانا شاء ما نسوي هو باري جمع كوني موان ويكايا كجبارو لالا karibu jowo neseze fikira zao nabdo arabu wana baba nugaran zao ngamata shokawiyana ulirengezeti hatu atuwa na ukakomori gyoru matabu ya jalelo nane karitoa zali na baki shabasa garirabu wao walozi watu ya sobeko mori watile utukobela mabuku ya toka pani ya jiabe na mjeri pande sharia jao gabidari toba ni kujari nini yoran sibabu na sobeti tafadhali manyanyasi abana. شكرا أستاذ. مرحبا. السلام عليكم. Nanuti zambiwa toe diskuru leo halwa ya Faransa. Ana lazimu wajenu walio banweshwe. Ilazimu serikali ya Faransa wajwezo zijiro Komor na wajua kama kwa ya Komor ufisadi va voter zilio Faransa toka au mois de mai 2022. Wakomor na mabia Komor wenju sonwa wanatapara makum na minane wandorenges carte za électeurs mana Macron sombacha obulaye mois de mai 2022. En français. Stop à la répression, aux assassinats, à la terreur, aux tortures et aux détentions arbitraires aux Comores. Alors que le colonel Azali Assoumani séjournait en cache-cache avec nous en France à partir du 16 mai 2021,
Des actions judiciaires sont intentées auprès du procureur de la République, près du tribunal judiciaire de Paris contre le dictateur pour, je cite, enlèvement, séquestration, torture, humiliation et assassinat. Ces plaintes ont été déposées par la veuve de Al-Marhoum Hakim Bakari Dimkolo, alias Babale, originaire de la ville de Adadaweni à Yumakele, mais sa femme est de Pomoni, et par Saifuddin Chadouli, le lieutenant qui était grièvement blessé aussi suite aux tortures. Il est originaire de la ville de Tomoni. Le colonel Tachfin Ahmed Abdou, directeur du COSEP, qui a la nationalité française, est aussi visé par cette plainte. Donc ils doivent savoir qu'ils ne sont pas épargnés par des poursuites judiciaires en France ou dans d'autres pays s'ils sont couverts par la justice sous les ordres de la dictature aux Comores. En effet, une campagne de terreur est instaurée aux Comores, particulièrement à l'île d'Anjouan, quelques jours avant la date fatidique du 26 mai 2021, fin officielle du mandat du dictateur Azali Assoumani. Nalawe, il y a plusieurs exemples. Il y a Hussein Hamidi, c'est un jeune de 25 ans, originaire de Nyumamilima Yambaku, qui est actuellement à la ville de Wani en juin. Il est allé remettre à manger à un copain le 18 mai dernier. Il a été arrêté par les PIGN. Ils l'ont torturé, ils l'ont donné des coups de sabon au niveau donc de l'urètre. Ici l'appareil est presque urinaire. Il est hospitalisé actuellement. Il était grièvement blessé. En Hibou, plus de 96 personnes dont des enfants ont été arrêtés dans la région de Chisiwani en juin afin de semer la terreur dans la population. Parmi eux, il y a les jeunes Salih Mohamed, le fils de Bouboucha, 21 ans, et son petit frère Raïs Mohamed, 18 ans, qui ont été arrêtés le 24 mai. Leur seul tort est d'être les enfants du prisonnier Issa Mohamed, alias Bouboucha, détenu illégalement dans le camp militaire de Mdé, dirigé, vous savez, par le capitaine Loukman Azali, fils de Gozibi. Aïbou. Les éléments du PGN envoyés sur place, ils ont été envoyés pour arrêter un résistant originaire de l'île de Tomoni. Comme ils ne l'ont pas trouvé, ils ont saccagé sa voiture et ils ont voulu donc ne pas retourner bredouille auprès de leur chef. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, est-ce que vous avez vu les enfants de Bouboucha, puisque c'est la ville originaire de Bouboucha? On les a dit, voilà, il y a Swali et il y a Raïs. Ils les ont arrêtés juste gratuitement parce que ce sont les enfants de Bouboucha. Quand on a demandé à la justice qu'est-ce qui est reproché à ces enfants, ils ont répondu c'est un dossier politique. Et Azali et ses sbires vont nous dire que la justice est indépendante. Comment la justice peut être indépendante alors que pour des personnes arrêtées illégalement, eux-mêmes, les magistrats, ils disent qu'on ne peut pas toucher à ce dossier, on ne peut pas libérer à ces jeunes, parce que du moment qu'ils sont des enfants de Bouboucha, c'est un dossier politique. Donc tout est permis pour arrêter, frapper, torturer, humilier les personnes qui portent les noms de Sambi, qui portent le nom de Salami, qui portent le nom de Agua, qui portent le nom de Mohamed Mana, qui portent le nom de Saleh. Voilà, Bouboucha. Donc ça, c'est vraiment le droit qui est permis à tous les gendarmes
de frapper, de torturer, d'arrêter ces personnes. Aïbou! Par la suite, Ramzi Ahmed, c'est un agent de douane, sans histoire, qui a été arrêté le 25 mai, en fin de journée, suite à une dispute avec ces jeunes. Vous savez, le jeune à qui il discutait avec, il lui a dit, vous allez voir, tu vas voir, tu ne vas pas dormir chez toi. Il est allé voir le fameux PIGN en disant que Ramzi, il a des armes chez lui. Raison suffisante pour l'arrêter, le tabasser dans la voiture, l'amener à Chitsangani dans sa maison familiale, faire une perquisition, ils n'ont rien trouvé, mais il a passé la nuit en prison. À Ibou, à Moroni, la capitale, il y a Ahmed Abdallah Salim, alias Ahmed Hydrocarbures, ex-directeur des hydrocarbures. Il était même conseiller du dictateur, donc Azali Assoumani. C'était un responsable du parti Joie. Il a été arrêté le 26 même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a entendu qu'il y a 36 personnes qui ont été arrêtées dans la région de Bambao. Il a des amis, il est allé rendre visite à la famille pour avoir des nouvelles à ceux qui ont été arrêtés. C'était une raison suffisante pour l'arrêter. En plus de ça, ils ont profité de l'occasion que son grand frère fait partie des éléments de la résistance en France. C'est suffisant pour l'arrêter et il a passé quelques jours à la gendarmerie. Alhamdoulilah, il a été libéré, je crois, aujourd'hui, mais c'était une détention illégale. Aïbou. Enfin, une autre personne qui s'appelle Moustapha, originaire de la ville de Domoni, mais qui habite dans le quartier de Mjihari à Moutsamoutou, a été arrêté le 26 mai suite à sa dénonciation comme opposant par un dénommé Bakri. Ce dénommé Bakri n'est autre personne qu'un dealer. Il vend évidemment de la drogue, il vend de l'alcool et en même temps il pratique l'homosexualité. Bon, ça c'est pas un tort, mais enfin, si c'est un vice pour la religion musulmane, elle se considère comme un chèque. Mais on a vu que c'est un mouchard corrompu qui est aussi utilisé pour insulter les résistants qui sont à la diaspora. Aïbou, nous rendons hommage aux vaillants courageux patriotes de Mkazi qui ont organisé un meeting de l'opposition. Ils ont rejoint les villes de la résistance, à l'instar de Mbeni, à l'instar de Tchoudjini, à l'instar de Mitsamiouli, à l'instar de Salami, à l'instar de Mbouné, de Fumuni et des autres que j'ai oubliés. Ils iconisent Somahan. Non seulement ils ont fait des inscriptions sur les routes et des banderoles avec l'inscription Azali Nalawe. Azali doit partir. Mais ils ont veillé à ce que personne ne vienne enlever ces inscriptions. Avec leur détermination, ils étaient pris en découvre avec les forces de la répression s'ils étaient venus réprimer la manifestation des opposants. C'est vraiment le début de la résistance et la fin de la dictature. Je rends aussi, les actes de résistance ont commencé partout, particulièrement à l'île d'Anjouan. Vous avez appris qu'à Moutsamoutou, il y a un gendarme, un paysan qui avait agressé les jeunes de Sangani. On lui a donné un coup de machette sur la main. Les partisans de Mjihari, ils ont attaqué aussi un gendarme qui avait sorti son arme pour menacer une personne agent. C'est un acte de résistance. Il y a une voiture d'une COSEP qui a été brûlée à l'aéroport de Ouani hier soir. C'est un acte de résistance. Donc nous appelons la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et autres organisations internationales de dénoncer les assassinats et les violations flagrantes des droits de l'homme, de garantir la libre expression et mettre fin à la répression politique aux Comores, de diligenter des investigations indépendantes et partiales en cas de violation des droits de l'homme et de traduire en justice les responsables des arrestations, des détentions arbitraires, les tortures, assassinats,
mort suspect, mauvais traitement vers les opposants politiques, les journalistes et les activistes et la société civile. Voilà donc en particulier sous le chef dictateur Azali, Assoumani Azali, Baka. Assalamu alaikum. Shukran. Kosi watukufu wabishia kalima la kamhimubani ya lazimu soti pia hile shele. Manama barufu ikauna zimu naona owana nyasi mkaushia litaganye ele tengwe hasa tande wana mshatu jamila ikayao wamele tengwe litaganye nono wangwado wanoka level sisi latino bizwa ifilma ukaraba mpaka deule haki haizo amna jozo kalimati mamuimu eni atuilishiano ya lishia ya uka maraisi wakawa wote wakaulewa wote wakuwa wote ni wandu mjuauka riuliliwa haina usikunga riulili wao garifungi wao wana hatu atola muhazini haina mtate mweza irundi kutoshele mana heuka eni bulie mana ya rohe wante edea nogwa ja emana ola marehemu faina au nimreti embaba ene alime au ya bakoda honi yateda kula shaitwa okrimi wanga muwana omojiri haina kati nafiki ya ishia ya maukanashe mandambani dibe oende vya bamdibe abati mika mtina mufti au fundi umabioneza kweli nesi nguhamba ukana faman yatada alaikum fa'tadu bimithli ma tada alaikum au kumfanya yuwadu ina mfanyi hamanuo siku yatu mtukufu Muhammad Shafiu bin Sharafa hamabiani bani yokana ekashido utongeze amani ibaki komori mizinga basiwe jondila warimabiani yokana harudi hamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilusoma Qur'ani utojue aya inaomba ukana فلولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض ekatira byakanga mwanadamu wadafiyo basi arudi totoka ile kwani baadhi ya watu basi wangamiza nchi indamani ya wika yao rieleza ifaria ja nuh alayhi salam wa yawabi yakana wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum jalu asabi'ahum fi adanihim aina katira mabiyani kana na yatoa dini kana zao zeri kana zao kamili mara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi watukufu masujaa hekomor wajamalifu wahemi konti ya daula haki wakamilifu madhamana ikao matende ya rumkoti unu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. kwezi kamfikiri ukayari wasuli daraja ya hifadhi ya mwiso hena mna ikawa haina mwanadamu atipia na shida ya amini ukaya
wababa hanura waswili kabati za mdido diboni entinge heyao hangesi yao zeno kabili abangeri tuanzari mwambiani ukaya le 26 ya juzi saidiri le 26 haina mtima harumasi ya ile wa ukaya emasi wajana ya kaukenda antakadhalika leo au kaze ndabo zikajuzi zendabo zikajana sheketi leo umasilamu abangeri wale urikanzari mwambiani ukaya azali wambaba hanu ya liyo ngamtua ukaya kaja kanti harumaezi azali kati harumaezi azali nge haruma mtapalo ya utaha yangamize yenti azali nge haruma mtapalo ya utaha ngamaji sise azali nge haruma mtapalo ya wadisirishe kwa mori haruma mbaba hanu Rwanda wa wasuli kwezi watukufu kamsijo ndondo kajuze Mfaransa hende hata harejai Rwanda afanyale kulun hamadi namna kufanya hakaenda atahesama ya he miliari na miliari ikao hayangamiza armenti ya Rwanda osikuwa leo azali hantiwa ili alifanya ja Rwanda na singasi tayari entike ja Rwanda shahaina utobaki ya baki manadamu amangeso miraka hanzani mwambieni ukaya na mweleo wa Komoro kwa baba hanu President Sambi ya hantiwa walati azali au ka azali katine autorite ya ushinda ya hanti President Sambi harumwe pirizwa ila muda wa maamiraru shatikanzani mweni seli ukaya walade Mfaransa walade Arabi Sauditi roa mwambia ukaya mwanti yabo eka kuja mwanti yabo haro habo amugojo Rwanda wenae abo leo azali katibo juu hauka katina ezi katina zifanya gutaho ezi alafu yataho ezi hadi waza ukaya leo ombaba hani kaude alio Mohamed Sambi ujola we roho dainae yodenia ikao azali haimetebala kwezi watukufu rikanza rimwambia ukaya ni wandu ikao ro mjuweu ni wandu ikao ndo harumwe daula haki muese hiyo mwaneneze juhudi za hatu neze mali za hatu no wakati wa hatu zanogozi ngazonka ushiani hauke baraka Mwenyezi Mungu haina mtima harumasi ulo harumwe daula haki ya mbonge dasi na imuri zinio kujodongana usiku na enazali hoenda kaburini inshallah baingenge ulaba baingenge plastic tabli ama gezo na kanzani mwambieni wa Komoro rokaya wakati uja na risihane mkono kwa mkono baazali katibeti salama ngele kuku akimwanadamu utujwa mshanani utujwa ulala utujwa ukanti uyatozo mana erwaye habaha kajajo kazo mana yanti ya waleo rokaya nari aminilane rireshe itwa hutima rijwabo renao batike mtiti wa ukaya rirujane ombabanu ikaudera wasumba ngasi hamauzi utima ikawa ufungwa ukilwa nivo ramhura mtiti rarimanzao raritomanza rawo warirumiao riwarambuao shanartojino jamaji wakati tinaba wakati tinaba na ukana ushina walifanya rongo nyesi mgunguriono zegudi za hatu nenia ya hatu ya ukangarita hao riauni ya ardhi ya hatu baraka mbuna mtuma Mungu ni haki ya Mwenyezi Mungu azali hamuda mfubi kato kombo enti ya hatu mtikana shuhudi amangezo na kanza ni mwambieni do ukaya ni wana majurnalisti ikaunga mwabweze ndrabo ukaya waikajenda uposisho kwa jasisa uposisho kajaheza azali katuta havoti azali ngurengo habunduki rekarende rekakarikenda yaisha shona bunduki kasulo ya sharia amangomba bami kawo na wasu do mikani twama ya ukaya azali kujo savant wala katibala ngele kuku amange utikanza mwambie ukaya o andu wajweu na rike hautima baazali lazima rikebazima azali asomonti haina zambarambe haina zaurerende sho wakati hunu efaki ndio zima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.
Shukran. Lelo wadu wastehi wenjira wazungura warabu wakona wa utabanu watao uzisa what's happened is that we say that my county Comoros Island there is someone, his name is Azali Asumani. This is the criminal and color. So we are here to tell the whole country to stop to help this criminal. الكل يسأل لماذا شعب جزر القمر موجودين في كل يوم أحد، فنقول لهم أن دولتنا هناك مجرم اسمه عثمان غزال الذي يقتل إخواننا ويسرق أموالنا ويسجن إخواننا. فمن أجل ذلك نقول لأي دولة أنه يجب أن يقف مساعدتهم لهذا المجرم. قزي وتكفوا ونسيا كلمة مهمة ندوكا غري ونوبا نينو رمالي رمفورا وكاتي haina mtu yatateleze imamu yawonea omsirini yawonea harumaera gawando chamba tende ulisalizea ewanto ya risalize nako omsirini yake harumaze sofi ili utawa fitna ili utawa belbala ekati nizo yaba ngamdidara uyo nasibo richo uwaze ulona mizinga ngejuze utona mizinga na mkeravi ekena wa proposition ileje yaba mnezingi yarambia fafu anhum wastaghfir lahum washawiruhum fil amr harudi harambia wa amruhum shura bainahum. Ngabelezo haina parti sana itaha etamana hao wala la wasiwa wa bento wade walitande daula haki. Ngabo wataru maparti ban shangara nzao likana daula ya uadilifu na amani na uhitarumu binadamu. Haizo kwazi iwele tambihi ya mwisho limwambia ni ukani. Eulana manadamu mwema ebana inugani wanaohafikira na mali na mvuna wakati eulana manadamu wanokana embu wengu toshida balele gari nini ya niwafikishe bala endogo sisi litahaya mando katuta hamdula na luha hamdula na ustarabu hamdula na chau gara zombi ya riyadi minera fujari ninu ile tia tati haina utakafikiri mnu yele talabu ya mando ya daula haki shamba tena rabia nila mdula na doktora na mdula na chau na wakaniso iho basi gara zao mdula na strategie ibezeri wa suidiba de machine pe na waita chamidi ile pe muda mle shada kuweka yao wakafetizi kina zigzag na utuchoke kama oringi yombane muda zoene ya matu hauje chowe na wasali zebala hai wawote mduko kwa msiri ni rati shambi ya chokana ili ibada kala simio yache watuna metale uliswalize yabo ili watijotawa jia fiti na baza ni kutokuwa zetu Mambadi Yusa de Kabanazali de magari ala ne makatikati bade kutopashia magari ya bunaje kambusungu liyo wakro chomba ndio nikatele ile ya muda balao dada wewe isachoka bade katiraisi au kana isi ekano pashame gari ya mikate na upashame na viti chayo pasha magari hapoka wa kuoshi uno japazi ya bayano kunyatwa sinda na bafumo kwa maruboni aizo watukufu ngalimambia woni ya ukawa makati yanu wajata watu watukufu na watania watu wazijisao na watu wao zilisao zitawa wabanari dola muharido tuwa mnyezi kwamba kuli bifadhilillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu wama kama yoasa linalofurahi haukayo dhuluma ya lawi bade tumati ni watu mdungo unikiwa sema jana maidi modele paraki na mabiaba kibotino kredi kwa jambo la pizza walimwambia wale ukana bado ekamdu hajibi wana dhalimi yafe mwamba Allahumma intaqim min adh-dhalimun ewasila mdungo wisoma hamba dabbir lana wa dammir lana adini kuna danganya madi watu ekari wamba ukamkunaga misiazani na wasaidia wazali na wabulina iyo kama tino kwa sisabisha aizo makati yanu alikofara maragasi ikayao ye omtutere na waona udina bezu na wadero emanayasi abdu mamata kama bakati watale kama mtofurahi simabia ni ukaba kutoka ureka bali he ziki wangu hawasili na السيد محمد بروان وقاسم وزير إمام العريف محمد بروان عبد الله بن راتب بيا وانا شهرت وجوزيفايا وكمان سبانتنا وهبانو بكاري ساري مكبوا شاوليه hawasili ngamjomnika zedo manasiru ili watu ya ukana banu kasima polivala ekeri umbali udensi atukatoi unda mbatudo mbakana bantiza la paka mtoka president au paka mtoka ministry na mdiwa za tabiri hiyo bangara zao wangu wanaona volonté wala president haturaba mpaka
siwa ya hatungayo jena mdame Yekarene hauri rumudi Asisi ya hatungiyo jeni mwabuhe matsumo nao na mreleze Siwa chingarede webabi Wadawari dhulu mujuzi na jana kwa jakina ya wajawari pimizi Waritungi ashari ya shitoka uwarusu warirume dahari Shahari ziriti zambe baondo wadonezi Zambwana zirimunde kamsuri kodonize Shahari ziriti zambe baondo wadonezi Zambwana zirimunde kamsuri kodonize Kosi mawatwani wahe Komor kabati namna osikwale unu yatoka bajiri nongozi shinde hata zirizierti waswili vanu rahajara onana matohamato osikwale unu aizo mawatwani wa Komor dotu wakaesemba na bali kao msidalia risidalia narendao noona zetomaya zahazu au kaya soti pia rijokaya ya mwezi 20 na rajaru ya ho mwezi wame mwasi 20 na mengomilina mweja yeyesi ya hele katili ku yeyesi ya hele jasusi ku yeyesi ya he mwiti wa siasa mwiti wa yesi ikazakifu haruma usiku ya votewa mwahasi wisiri na mengoshenda na kume na rajab 2016 ya wana ngwa basa ya mduo nge haruma situation irrégulière basi dosubuti rambe ukaya hasubuti abakufanya hutuba basi ya hutuba hiyo tijinwa halisa ukawa nama wahe kolektifu ya pali wabakari nedena yangalie basi tikaza miwani nione bandongo harme hutuba hiyo ya chodunga nti hata nja Paris titundu tena ni ishiria kema shishu yangu kajafa njauna bandongo tiuruka azali mutofanya azali yani kandu ya nrabo na mharuma wa nrabo ujoka ukasu mharuma walingana naye wa mharuma wa nrabo aukamdu hamadola mharuma tokaza ti mharuma wa milana ti aukaya kaichi Simharuma wa kisiasa wakaika tuifanya Simharuma wa kibinadamu wakaika jubinadamu kwa yetu habana sasaya wa mharuma chomkaze mruala mharuma wa nrabo wa kijasusi hamadae haizo karma yaundo nondo ya elewe ukaya ya tidofanya zibutala aduanze fanya black haukaze black ya zahe sihisa katina black ya ukaharike na mharuma eundau ikatina zenrabo fanyao haruma hutuba kamili katashida ene sambado ngonzima yafanya bwa Komori hende ngonzo arangese ntia zafanyiwa nezesi za birambeze za hae hende ngonzo nise komoje utio woha hende kawati madongo ikao hafanya shambojo arangese wanyenya watende wafanya bezo za hae hazulu wai hazulu linukambe la kupampaka gambe la kisiasa gambe la akiba ajurohu kwezi wa Komori inu hutubaka ujaeneza kakabati mabamotima ya shida ya fanya hutuba ya hala yaka ono haya wakabuza yaka jadide imalu baba Afrika ona wa uroho ona wakina utishulia hae yenzine dawa kechida utishulia hae asubuhi habarabe ukaya haribuja fanya Twitter wewe hata kutina fasiri tuwe rien kabati Twitter au kakuta wa grupo kufanya wabongo
mamlaka zila azutebekake na mahamili ya Yesu chakati unazohamba ahisandabo na mbraisandabo kusakanti tafadhali uende opirisho igoni opresi ya kati ya usalika sumani Garobiao ukaya wakati wao uhisa zituuza uzihisa kwa kumarwahisa wahurambua achinohu maya wakomori wasawarabu wakakutina wafanyao haizo afanya hutuba ikaukabataka rako mreme ya koti eka mtimu hapo mwanamshi akata mreme koti ajuonolea haya hasiyale koti algure mwakutina mwa hindi haya isa mchiri yeti hatu na leo nongo ukaisa inamua yemruoi manifestasyon sila zifanyishi haya mwezi nangomini na rajabu wakomori kwa chakiri hasisema majeshi kao garto zambabani wazijue wamba ukaya karinaure mamru mzinga wamwambi yoka karinaudi isa mzinga karinaure mamkomori mzinga haizo karabia ule jeshi wadungie senongoza hao warenge mzinga wachurumia juzi wamrumilie yeye yabona mwikause mwirumilie le katiri au kaumati tikatiri waumati waundo watatahanu waundo wanyanyanyi waundo wamnikani levao rabika mnikani ya mizinga mumachirumia juzi na mumrumilie yonde za timu wa ucheshi au kajeshi wangu faidishonsi bujafi yokomori chati huja ya jafi katiri hama azali garisa laudondo ba watwani wa diaspora yenkodo inu ya hanyu yenkodo inu kamjairansi mwizingara ya diaspora ikausaidia gesaidiao shairi yenesa ukaye kisiasa ba unafumvuku warengao wanashohangu watatahangu ikawasemba na zinu mzirenge mranti ya malaho ya hanyu mranti ya malahad mranti zema kwa zoto tipi ya haujafienti garambao banu dondondo ukaya yese sakrifisi hizo mazifanya kazi naenda bure ese sakrifisi mazifanya hizo kazi lelawe enti ya hatu ngezinika mfano wa enti ya hatu hena wakati rjo ujusema atori mwangaliani do mabiani ukaze tuwa mazahanyu kari na usidiwaza na singarto zifanya wazima dasinanyi mwanamshe mkomori we mwanamshe watwani mwanamshe kao ya ujue hake malelio akawe mwanamshe wa haulesi bujuo ukale wa wanangohorma hatwari bujuo ukaya kabatima maesha komori bujuo ukaya ntikachwenda usoni azalingu ituyo shonga embrumshahe ikao garjusi saule suala ka au imtate ya zaya habari haja habanda ya krishi hunu habanda ya banu neti atungianga miao emtate huo eka na imani eka na roho eka jimana garizamba udodondo ukaya efamia azali waliharumasi habari zino katongo jo huja na ungo jo hukumlwa na siya mrumshe wa azali na jodonondo ukautinu hacho kaucha bandaye kana kaucha bandaye hunu na nusu ya wana wahae haukale komio la diso sasaniwa ne mahala rawazingara paka wasoroti haizo kwezi watukufu wa Komori na mtafadhali mwele wake bana raibali ya inu hatabanu randiso na yenti ya yenyongoha randiso na wamwanje mahala ulio randiso na zetwama randiso na zendrazi zetanganya sha amjumabiyani minja poro jaba minatoa dati minja poro jaba nabaka usiku kadha au kaka mjoke dati waloniyo danyi wa Komori danyi demlone dati usiku mjo msabonti ya dati yoga mwijuao na ya sa juo kamsa umroshea na umroshea hanyu doka yarisi harmezenzia riwenese kaya mruwa tsindaye ngela simori henti mruwa kweli ujo shinda ya ridele kwezi watukufu tihomo ujabani shaje jujore tsile tengwe linu rani jejabani na hutu mbabi na rongo ambabi na inesa ukaya zemfu ngasinizo mpaka hasi hiyo moti na hizo mpaka jaulaya abongwe na mwele nondo majeshi na wandu waseka mbo harwe yezinu wajue adui wa hatu wa henti kwa yoparo azadi amjoni kao mdongo unu mwana makaga mumjuao akusudia ndenge mbavi deka ululinu mwana wa Abdou Hamada ya jene sema unyahe usuya na mobilisation ne namna zendo wakola simuzende haruma majeshi nana wandu wasaa walo harumwe tiatu hata yabo mpaka wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
gamjori samia ukailera inu indelera rakaiziwa rizie ya manifestation ya hatu rinikiwa rike banu 14h hata 17h30 ya bwele raicha shama de namne kao emanama animateur handukuru harimare bangwenidu gamjebe hai made kao hamota swari haifumua hosoni manyu na ujandalia namna yokarjere jeho makazini hatu doka handani gamjotendeza nambi yeye chef des armées ikao hapa anga wandu ikawao kwa parao hata nsuju wa ohamba indini kwa virao wesijini ze wandu ikao ndeze tetiza hemba na hii wandu wao wandu ikao kwa jihunda ohama wandu ndaso hari mwemba na hii basi wajini katina li parao Lubna Yazidi wandu ikao kusijini ya matina ya hatu kutoa mafotomai kutoa dogombi kurisifunai wandu ikaunga harimwe mbwana inu garifikirwa balanga sindao da sinao harimwe mbwana garanzori besha wandu wa message niwaambie ukaya ze shaji mwafanya ndanyina Yusufa Jihadi emikataba mafunga ndanyina azali ikaondo uonda ulodhamana waze institution za Komori wakati la rala huja Ratile levansisi katito amana Awarati mfanya mikataba Nikiwa mapesa Mjamdori sijine matina ya hatu Ndoto wazi wajizi hatu mwezi sisar mwerezo sosio Gari mwamaoni ukarisari mdambuani Gari mjuoni Abonga yehidambi mjifanyia Ya wariba wa uso Hamade made Dehale mwana mama chafu ya zamba Ndanyi Nelejeeshi kao harausi saze bundu kibonti Garjohum kasani mbaba hanu Obanu rjohum parisani Danyine lejeshi kawazi gara ukahifo wado uwa wakomoro Yabanganyi hamandao Wakatirjo wa parisa karnova uwenga mzima Ababanyo wakatirjo kawarosha garjohum roshani karnova uwenga mzima Danyina mjoza ukangari mdabu waoni Gari kaunda sina nyohari mwezi wanzazinu Gari kaunda sina nyohari mweze mabunjilio Gari kaunda sina nyohari mweze manifestasyon Gari kaunda sina nyohari mweze marsha Gari mdabu waoni Shangara nzwari mwambie ni bowa Komori kawa mdi wa uruba uwo Ganyama siwani, ganyi hunu Faransa, ganyi wana Afrik Ukangari njone matina ya hanyu Nabo mwisa mdende hamangoni mwe majeshi Ikaungwa tohozere hoza howana hatu Gari mwambie ni majeshi kao Usiku wa juzi Mrege shoba hapandwa mwana Mtuliliando Mwambie ukayabu asali asumani karna huwa Mkomorenga mzima Na mashelebo Komori babaka mzima Zomana wakijeshi Baso wakati arenge karari ya rongozale jeshi Ya wambe ukakartiwa ujautire Ukasi wa Komori Na wanu wa Komori hamanasi Base bwana uwa hakada zomana mkuu Hatoolo harimwe zomana hiyo Parengwa mdumdo china hano mewesa iyo Ya jate ndele jeshi leto wa roho Basi le jeshi wansi pia mbeza ukekande namna inu Na ribo hazo zomana sonsi pia Ukakarti tayari riwenga mzima Wamba garjo urumia kliboshe Garjo urumeze batrak Basi le jeshi wa si moroni Kwa jauna hata Mkomori yenga mzima moroni Wajiuzisa Ehengeri balabu nikiusa moroni ye joka wandu hindi Ni joka marindi kwili Anirjona haya Abongara zori mabiadi ukanyiwa na ume wa Komori Nyima jeshi wa kweli wa Komori Nyiwa na demu ikaunga manzo ya Komori Awe namna maone soka nyinda siba tusinda nyi Nangari aminio kama udu Nijo utsuba yabo Nasina wadu ikaunga une force ya ukause ya Komori Garjua ukanga mjori milia Hizo maonesa level 6 Shangara nzori mbahabie kwa Asumani Azali Asumani Azali gazo uchuweza ho karantina mfumu Dantina de level 5 Mais 23h59 Kutito amana waze institution za Komori Yusufa Jihadi Gaweza amana hele jeshi la Komori Shanga waza ubira Hoka iladhibu wakati nuko hamane zila za jiri Yezo amana ya rohera isi ya kayabo Iladhimu urenge karari kijeshi Urenge zozo amana Uparema zo amana wa sirkali Uparema zo amana wa daula Wambeza hokati satirenge zozo amana Antake chef des armées Giladhimu rambe namna ya ondeze Komori ya mau Kuja zifanyi Yabo ngari wambia weza hokaya Ili wakati rijo wasuli yabo Ngari sankidio Basi Yusufa Jihadi ngojo la ladongo Daunele jeshi ka upanga mtoweze roho Ganzo udoja harume wa Yusufa Jihadi Gojoji waufe Haweka rupari sangarjua hukaza bahanu Hawakatika hurenge desizo hukaza wa Komori bahanu Isora mbao ilatina la makalima
yadingo habo hari mwezi wanza zinu zebalwane zine hawa zeroha isora mbawezo nogoze sasa tulilia hokama magama zobje britowe zeroho basawa tulichandalia ekarisa likabiliana nanyi karifanya kari aminio na kari aminio kaya insha Allah nyinde mjaulala dongo shanga wa majeshi wajoukana mwa wabakia de majeshi walekezuka kabati mkomori ya bidi ya Ulaya kabati mkomori ya bidi ya dhulmu haki ya hai kabati mkomori ya ladhimu ya rindo habaye timkomori wangu wajoukana mwa haukaunda wakumarukaya komor ilatia wakomori wonsipia gabwe peijeni ngari mwambia oneza hukaya hena mneka mkubali mdenge drogo hena mneka mkubali mdenge vino hena mneka mkubali mdenge miruhura na mdo adhibo wana wahema siwa mdo adhibo wa komor ngari mwambia oneza hukanga mjue hundo harimwele kanga na kari na uvenya na kari na usamihi na kari na ujusema tonanga leo kalao de mwana wa mdo homa haula de mwana wa mkaribu haula de mwana wa mzuhali yedi ya miwa ipata ngoto ni wayesa hiyo yawe makaburi jana ya kama ili maudunga joka mane maudunga joka kume hokaizo mwapata na ichana gamdoli mazona imau na gari aminio kamyezi Mungu jori mkeso wako moro gari mwambia oneza hokaya gawa gendarmerie toifa utimizi ni gendarmerie toifa garjoka mkatizi kundizili gawa ikundi kangu wasaidia ole ofutjari unu wasaidia ole jamvilini garjoka gawa gendarmerie kao wesawani sobu hemato gendarmerie mabuhe matwa nyi wakomori hamandasi nyi wakomori hamandasi rilo Marseille rilo Paris rilo Lyon rilo Senegal o wakati rijo hasili garjo kanda sinanyi o wanadamu waori wabe haba pale na karina uvenya hoka kwa tubenya abaranzi watubenya karina uvenya ekanga fikiro garjo hamba banusi wakomori njomba nyi wakomori hamandasi basiranzi kamja zamba ekarisari wasuli yabo yeka kononde yeka igongo yeka bunduki gari mdamu wawadi basenu ujo biro harimwenzi ya hiyo abwe sala la dongo hokaba pale halala dongo hauka wadunga pale wala la dongo basi asubani azali uranzile didi bamba unu wakati wa declare guerre basi u declare guerre na wale wa Komoro na wa Komoro wa plus fort hanawe na gari aminio kango jola la dongo wa Komoro ile hatu saija gamdejezo za mikozinu hakanga mjua ukaya haina mfumo ngamrengo tihundaru ngamrengo ye mfumzano ngamrengo ya hoa ngamrengo ya chuma abole jilisala ngamia yawe forso ya urongo wa isele mewa integrezi bwanama Faharuddin yaje hatimishe ya manifestation hawe mana mabaruani haukage bilioni na mbabi ya mgabo hata mpaka dawo Mwenyezi Mungu jele 2000 jao ripara sana bano hajari fete ukali la jindubi dile kazaba hanu mpaka daula ya haki mpaka daula ya haki inshallah. Marhaba markaza ukife manifestation kwa nadi ukombozi pia
manifestation ipangao ezevoti ngomlahoni au kangwaendao watahe sali wajewa reseze voti rikena imamu waheda ula haki harina mjua ya ukana rantiro 26 azali katira isi wachukanto mwelewanu wajo shawiri diteneze mru ujenda ya dare kafuditi watotuka hanza kebabo demokrasi aina mdugu toka zaya hae shabar joka utunda eu joka mafakandobi ala kulli hali garjo mnajaini ili utaha lazimu yaje yatende edaula haki ekariura nane edaula haki wakati wajojera isibanu shabatito tuwa aina mreda mbaizo ya tao shautoka huenda uongo ya matwalib ese demandi nizo ikayao eti asparado wajuka uzanta awenge edi wakayao rakaja toa ya ukonti ne karte elazimu hiyo ya tengeleo wanwekayao duwa wana zerwa hizo wa shukran manifestation yatu ya jana na 14 yesaya kazaki fubanu karomba Mwenyezi Mungu dimanche prochain jerna hanevanu kakarakoza mbele ngamo kakalo fubanu kabiri mnaji na ndio kufanya watu maraba benja sana kwa ni maraba nyondo makabara kwa kadia mpataje ndio wenu hawinchi ndio kwa foundation ya nyinyi baye sheni hanyi sheni kwa ina zote katika hiyo abdudo mbizo ngabo na mafone pajani maraba benja